1.5 വർഷം മുമ്പ് കന്യാകുമാരി തക്കലയിൽ നിന്നും ഖത്തറിലേക്ക് വീട്ടുജോലിക്കായി പോയ പീർ മുഹമ്മദ് ജൂലൈ 8-ന് ചെന്നൈ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയതായി ഭാര്യ ഷക്കീലയ്ക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മാനസികമായി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാണ് പീർ മുഹമ്മദ് എന്നും ചെന്നൈയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി എന്ന് അറിഞ്ഞതിനു ശേഷം വീട്ടിൽ വന്ന് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുമാണ് ഭാര്യയുടെ പരാതി. ചെന്നൈയിൽ ഇറങ്ങിയതിനു ശേഷം വീട്ടിലെത്താത്ത സ്ഥിതിക്ക് ചെന്നൈയിൽ എവിടെയെങ്കിലും തന്നെ കാണുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഭാര്യ ഷക്കീല. പീർ മുഹമ്മദ് ഖത്തറിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള സാഹചര്യവും ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നും ഭാര്യയോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. എത്ര കാലം ഖത്തറിലൊന്നു? 1 വർഷം 3 മാസം. പീർ മുഹമ്മദിന് ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു പണി? இங்க வந்து ஜோலிக்கு அதிகமா போகுது கிடையாது. പോവില്ല. எப்பெങ്കിലും ஒருக்கம் போவோம். എന്താ പണിയായിരുന്നു? ஹோட்டல் வேலைக்கு. കുക്ക. இப்போ ஒரு வாரத்தில் 2 நாள் 3 நாள் போகும், அப்புறம் போகாது. அப்போ அங்கே வேலை இல்லை, அதிகமாக வேலை இல்லை, சம்பளம் 15,000 ரூபா கிடைக்கும்னு அவங்க குட்டியா பையன் என் குட்டியா பையன் தான் சொன்னது. அப்போ சரின்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து அனுப்பி விட்டேன். அவங்க 15,000 ரூபா வாங்கியிருந்தேன்னா குட்டியாப்பா. ஜோலி இல்லாதப்போ அந்த இது டேப்லெட் இங்கேருந்து மெடிசன் அனுப்பி கொடுப்பாங்க. കുടിക്കും. മനനോയ് അവർക്ക് മനനോയ്, മനസ്സിന് ചെറിയൊരു മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. அவங்க ஏற்கனவே ஒரு மேரேஜ் பண்ணி டைவர்ஸ் ஆச்சு. மனநோய் உண்டுன்னு எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சும் எனக்கு தெரியாது. அவங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க. ஜோலிக்கு போவாது. அப்போ எப்படி இருக்கும்போது பாஸ்போர்ட் நானும் எடுத்தேன், நான் வெளிநாட்டுக்கு போகலான்னு. என்ன போகண்டான்னு சொல்லிட்டு அவங்க போ. இப்போ ചെന്നൈയിൽ വന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഞാൻ ചെന്നൈ പോനെ. നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി പരിശോധിച്ചോ? CCTV ക്യാമറയിലെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി കാട്ടി തന്നിരുന്നു പോലീസ്. അങ്ങനെ பார்த்தப்ப 3 ലക്കേജും കൊണ്ട് வெளியே வந்துട്ടുണ്ട്. ரோடு வரைக்கும் வந்ததை நான் பார்த்தாச்சு. പിന്നെ எங்கே போயிட்டுன்னு தெரியல. 3 மாசமாட்டு எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. மூத்த மகள் 10th படிக்கும். இது 2வது. பிள்ளைங்களை படிப்பு பார்க்கணும், செலவு. அங்கிருந்து யாரும் உங்களை ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க? யாருமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்க தனியா தான் இருக்கீங்களா? மேரேஜ் பண்ண அன்னையிலேருந்து யாரும் ஹெல்ப்பும் இல்லை. என் வீட்லேயும் அப்படிதான், அவங்க வீட்லேயும் அப்படி. உங்க வீட்டில் அப்படிதானா? எங்கள் வீட்லேயும் அப்படிதான். வசதி இல்லாமல் கட்டி கொடுத்தது. இப்படி அவங்களுக்கு கட்டி கொடுத்துட்டு எந்த ஹெல்ப்புமே கிடையாது. தனி ஆளாக அவங்க தான் ஏதாவது கொண்டு வருது. அப்படி குடும்பம் வந்துட்டு. நீங்கள் ஏதாவது வேலை பண்ணுறியா? நான் ஏதோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இவனை இது பண்ண முன்ன பிரசவத்துக்கு முன்ன போயிட்டு இருந்தேன். இப்போ போகுது கிடையாது. சரி போயிருக்காங்கல்ல, ஏதாவது பண்ணாங்க. நான் போகுதுக்கு தான் ஏர்போர்ட் வரையும் போனேன். பேண்டை நீ போவேண்டா, நானே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்னை விட்டுட்டு போனாங்க. சரி போய் நல்லா இருந்தாங்க 1 மாதம் 1 வருஷம் 3 மாதம். ஃபோனெல்லாம் பண்ணியிருந்தாலும் ஃபோனெல்லாம் பண்ணி சம்பளம்லாம் அனுப்பிவிட்டாங்க. வேலை இருக்கும், இல்லாமல் இருக்கும். அங்கே சின்ன சின்ன தகராறுலாம் வந்ததெல்லாம் சொன்னாங்க. இப்போ திடீர்னு டேப்லெட் அனுப்பிவிட்டப்போ ஏர்போர்ட்டில் அந்த எவிடன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி தூர போட்டுட்டாங்க. அப்போ இந்த டேப்லெட்டு போகாதனால குழம்பிட்டாங்க. அப்போ 1 வாரத்தில் டேப்லெட் அனுப்பி தரலான்னு சொல்லுவது முன்னாடி அங்கே பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை நடந்துன்னு எனக்கு தெரியல. அவங்க வந்து போலீஸில் இருக்குதாட்டு அவங்க குட்டி அப்பா விழிச்சு சொல்லியிருந்து. அப்போ சரி அங்கே போலீஸில் தானே இருக்குன்னு ஃபோன் பேச முடியாத, ஒன்றுமே பண்ணலை. அப்புறம் வந்து 8ஆம் தேதி போன மாதம் 8ஆம் தேதி வந்ததை 10ஆம் தேதி அவங்க 10 நாள் கழித்து 18ஆம் தேதி தான் எனக்கு தெரிவித்தாங்க குட்டியப்பா. இப்படி வந்துட்டேன். 8 வந்ததை 18ஆம் தேதி தான் எனக்கு சொல்லியிருந்து. அப்போ ஃபோன் கான்டாக்டு என் வீட்டுக்காரங்க 3 மாதமாட்டே இல்லை. எனக்கு தெரியாமல் போச்சு. தெரிஞ்சிருந்தா நான் போய் கூட்டிகிட்டாவது வர பார்த்தேன். அவங்க சொல்லலை. இப்போ வாடகை வீட்டுக்கு வாடகை கொடுக்க செலவு வலிக்க இல்லை. அவர் எங்கே இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சு தான். പീർ മുഹമ്മദ് മാനസികമായി കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ജോലിക്ക് കുറവാണ് പോയിരുന്നത്. ഗൾഫിൽ പോയി അവിടെ കുറച്ച് കാലം ജോലി ചെയ്ത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി 3 ബാഗേജുമായി പുറത്തു വരുന്നത് CCTVയിൽ കണ്ടു എന്നാണ് സഹോദരി പറയുന്നത്.
അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് യാതൊരു നിശ്ചയവുമില്ല. കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഈ ബാഗേജുമായി അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ആലോചിക്കുന്നത്. മദ്രാസിലാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്വേഷിക്കാൻ ഈ വഴി തന്നെയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സത്യം. കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ചാനൽ വഴിക്ക് തന്നെയാണ് അവർ അന്വേഷിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്തം കൂട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പീർ മുഹമ്മദിനെ കാണുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങളുമായോ ഈ കുടുംബവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട് തിരിച്ചയക്കണം എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ഏതെങ്കിലും ചെറിയ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പീർ മുഹമ്മദ് പോയിട്ടുണ്ടോ അതോ മദിരാശിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും തന്നെ യാതൊരു നിശ്ചയവുമില്ല. പ്രേക്ഷകർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവരുടെ കുടുംബസ്ഥിതിയല്ല ഇവർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് അവർ കഴിയുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടു. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഇതെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പീർ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഏക ആശ്രയമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അദ്ദേഹം രോഗി കൂടിയാണ് എന്ന കാര്യം നമ്മൾ വിസ്മരിക്കരുത്. എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണുകയാണെങ്കിൽ പീർ മുഹമ്മദിനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ പീർ മുഹമ്മദിനെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ പീർ മുഹമ്മദ് തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് അങ്ങേക്ക് മലയാളം അറിയോ എന്നറിയില്ല, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്കളുടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും എല്ലാവരും താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വളരെ വേഗം നാട്ടിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തെ തിരിച്ചു വരുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശയോട് കൂടിയാണ് തിരിച്ചയക്കുന്നത്.